नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़िक 10 धाड़ी मध्य जानिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थानरु भिडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रहिछि दुर्गा पूजा न करिबा पाई मिलिला धमक। निकट रे बांग्लादेश रे स्थिति संपूर्ण परिवर्तन होई जाइछि। देश रे हिंसा एते बढ़ी जाइथिला जे तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छाड़िबा को पड़िथिला। विक्षोभकारी माने जेपरि भाबे हिंदू माननकु टार्गेट करिथिले ताहा देखि बांग्लादेश रे संख्या लघु हिंदू माने सुरक्षित कि नाही से नहीं प्रश्न उठुछि। ढाका सेक्टर 13 रे किछि इस्लामिक संगठन दुर्गा पूजा को विरोध करिबा आरंभ करिसेंती। एक जनाशुना संगठन खोला खोली भाबे कहिछि जे स्थानीय खेल पड़िया को दुर्गा पूजा पई व्यवहार करिबा को देबो नाही। परवर्ती खबर रहिछि छुआ हॉस्टेल रे रहुथिले सावधान। आधुनिक युग रे मध्य अंधविश्वासर अंध गळी रे मनीष अंधविश्वास पई सब किछि बळी देबा पई प्रस्तुत हेउछंती। एभली एक अनुरूप समान घटना सामना को आसीछि। उत्तर प्रदेश रु स्कूल रे द्वितीय श्रेणी रा छात्र को बळी दिया जाइछि। हाथरस जिल्लार साहपाओ अंचल रे जने द्वितीय श्रेणी छात्र को हत्या करा जाइछि। तेबे पुलिस एही घटनार तदंत करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। एही मामला रे 5 जनंकु गिरफ्त करा जाइछि। परवर्ती खबर रहिछि कृषकंकु राज्य सरकारंक दशहरा भेटी। राज्यवासींकु आउ एक उपहार देले राज्य सरकार। ऋण छाड़ घोषणा कले सरकार। झारखंड रे विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा हेबार ठीक पूर्वरु राज्य रे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी मिलित सरकार कृषकंक 2 लाख टंका पर्यंत ऋण छाड़ करिसेंती। रांचीर प्रभात तारा ग्राउंड रे आयोजित होइथिबा किसान सम्मेलन समय रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी ट्रेजरी रु 1,76,977 चाषींक ऋण परिमाण सरकारी ट्रेजरी रु ट्रांसफर करिसेंती। ऋण छाड़ योजना अधीन रे ऋण अकाउंट को मोट 400.66 कोटी टंका ट्रांसफर करा जाइछि। परवर्ती खबर रहिछि आईआईसी को मु क्षमा करिदेली। मोहन माझी कहिसेंती मोते थानारो गेट आउट कहिथिबा आईआईसी को मु क्षमा करिदेली। एमिति कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जिलापाल सम्मेलनी रे मुख्यमंत्री एभली कहिसेंती। से कहिसेंती जे बीजेडी सरकार रे थाना अधिकारींक व्यवहार अति कठोर थिला। जेतेबेले मु विरोधी दलर नेता थिली सेतेबेले एक अभियोग नै थाना को जाइथिली। तेबे आईआईसी मोर अभियोग सुनिबा पूर्वरु थाना को आसीबार अधिकार नथिबा कहिथिले। आम थाना को काहेकि आसीछ बोली कहिबा सह संपृक्त आईआईसी मते गेट आउट कहिथिले। परवर्ती खबर रहिछि पियाज किलो पिछा हेला 35 टंका। कटक रे पियाज किलो पिछा 35 टंका रे बिक्री होईछि। बाजार रे पियाज दर वृद्धि को नजर रे रखी शहरर विभिन्न स्थान रे नाफेड तरफरु पियाज बिक्री आरंभ होईछि। नाफेड पक्षरु गाड़ी रे पियाज नै छक जगह रे किलो पिछा 35 टंका रे बिक्री करिबा आरंभ करिसेंती सरकार। बाजार रे एबे पियाज किलो पिछा प्राय 60 टंका रे बिक्री होउछि। तेणु खाउटी माननकु आश्वस्ति देबा पई राज्य सरकार एही पदक्षेप नैछंती। पियाज दर नियंत्रण को न आसीबा पर्यंत नाफेड शहरर विभिन्न स्थान रे एही भली पियाज बिक्री करिवो बोली जोगाण विभाग कहिछि। परवर्ती खबर रहिछि बीसीसीआई नेला बड़ निष्पत्ति। आईपीएल 2025 पूर्वरु हेबो मेगा निलाम। बीसीसीआई खूब शीघ्र रिटेन्स पॉलिसी करिवो घोषणा। एहा पूर्वरु मैच संख्या उपरे आसीछि बड़ अपडेट। टीम इंडिया प्लेयर को वर्कलोड मैनेजमेंट को नै बीसीसीआई नैछि एही परि निष्पत्ति। बीसीसीआई अनुसार चलित वर्ष 84 टीम मैच खेलिबा को थिबा बेले आईपीएल 2025 रे 10 टी कम मैच खेला जिवो। आईपीएल 2025 रे मोट 74 टी मैच खेला जिवो जहा गत 3टी सीजन र सह समान। बीसीसीआई रो मीडिया राइट्स एवं स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट अनुसार आईपीएल 2025 एवं 2026 सीजन रे खेला जाई थांता 84 टी लेखाए मैच। परवर्ती खबर रहिछि मेजरंक बांधवींक नारे मामला कले पुलिस अधिकारींक मा। भरतपुर थाना रे मेजर ओ बांधवींकु पुलिस माड मामला। मेजरंक बांधवींक नारे मामला कले पुलिस अधिकारींक मा। पीड़िता जेउ महिला पुलिस हाथ कामुड़ीथिले तांको मांक पक्षरु मामला। कोर्ट आदेश अवमानना नै मामला कले पुलिस ऑफिसरंक मा। मेजर किंबा बांधवींक ना मीडिया रे प्रकाश पई मना करिथिले कोर्ट। कोर्ट को निर्देश सत्वे एक जातीय चैनल को आसीथिले पीड़िता। जने वरिष्ठ महिला सांबादिकंकु विस्तृत साक्षात्कार देइथिले। एहाको नै तांको परिवार मानसिक चापरे थिबा पिटिशन रे उल्लेख। परवर्ती खबर रहिछि अरुण षडंगी हेले ओपीएससी चेयरमैन। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण षडंगी हेले ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी रा चेयरमैन। अरुण षडंगी को 6 वर्ष पई नियुक्त करिसेंती राज्य सरकार। एनै आज साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। अरुण षडंगी एबे बिजू पटनायक पुलिस एकेडमी रा निर्देशक अछंती। पूर्वरु से इंचार्ज पुलिस डीजी भाबे काम करिथिले। परवर्ती खबर रहिछि अनिल कुंबलेंकु पछरे पकाइले अश्विनी। टीम इंडिया रा वेटरान स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी नुआ रेकॉर्ड करिसेंती। से बांग्लादेश विपक्ष द्वितीय टेस्ट रो प्रथम दिन रे गोटिए विकेट नैथिले।
ହେଁ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କାନପୁରରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅଧିନାୟକ ନଜମୁଲ ହୁସେନ ସାଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ଏସିଆ ମହାଦେଶର 420ଟି ୱିକେଟ ନେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 420 ୱିକେଟ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ସେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ବଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ 419ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆସିଲା ଲେବର କାର୍ଡ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1000ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରମ ସଂସାଧନ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ ସରକାର ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 15000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କେବଳ ନିର୍ମାଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ 20000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଡ ପାଇ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶେଷକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିକିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିଦେଶୀ ଋଣ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଜରବାଇଜାନ $1.6 ବିଲିୟନ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ମଲ୍ଟି ରୋଲ JF-17 ବ୍ଲକ 3 ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ନିକଟରେ JF-17 ବ୍ଲକ 3 ଲଢୁଆ ବିମାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜରବାଇଜାନ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପକେଟକୁ ସୁହାଇବ ତେଲ ଦର। ଦିନକୁ ଦିନ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ନିରନ୍ତର ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଭଳି ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ଆଧାର କରି ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ICRA ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ରାସନରେ ଚାଉଳ ସହ ମିଳିବ ଗହମ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 9 ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ ମିଳିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମିଳୁଥିବା ଗହମ ପୁଣି ଥରେ ଚାଉଳ ସହ ମିଳିବ ବୋଲି ନିକଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର 20% ଗହମ ଦେବାକୁ ସରକାର କହିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସରକାର ଗହମକୁ ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଫୋକସରେ 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। 2024 ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବା ସହ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। 2027ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଦଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଡାକି ପରାଜୟର କାରଣ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 5000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେବା ଦେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନଥିଲେ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ ଟୁଡୁ। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋପାଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ପାଳନ କରି ଗୋପାଳକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦାଦନ ଖଟାଇବାକୁ ନେଇ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଲା ଦଲାଲ। ଅସହାୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜେ ଏବେ ଅସହାୟ। ଦଲାଲର ନିର୍ଯାତନାରେ ନିର୍ଯାତିତ ରଶ୍ମି ଏବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅଡବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲିଗଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଆକବର ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ 2014 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୋହନା ଥାନା ସାନଖଣି ଗାଁର ରଶ୍ମି ବର୍ଦ୍ଧନ। ବିବାହ ପରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆକବର କେରଳ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
को सब्सक्राइब कर दियंतु चैनल रे नुआ थिले वीडियो टी को गोटे लाइक कर दियंतु। जय जगन्नाथ।